ପିଲାମାନେ एसपी एजुकेशन रो आ गोटे नूतन वीडियो को तुम मान स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी इंग्लिश बही लेसन 1 जोटा काइट से विषय आलोचना करवा पढ़ा करवा तार बुझा तार ओडिया अर्थ बुझा बुझिकी तार उत्तर करवा। काइट तो तुम जानी गुड़ी कथा कहुच। हाव यू एवर फ्लोन काइट्स? तुम मैंने केबे गुड़ी उड़े कि? जे गुड़ी कर निश्चित उड़े केबे गुड़ी उड़े कि? हाव यू एवर ऑब्जर्व काइट्स व्हेन दे फ्लाई एंड दे लाई ऑन द ग्राउंड? गुड़ी आकाश में जो उड़वा उड़ुथो ताकू देखिच आउ तले जो पड़ो ताकू देखि? डू काइट्स लुक डिफरेंट व्हेन इन द एयर? आकाश रे पवन जो उड़ुथो पूरा अलग देखा जाऊ जानथिबो कि? डू दे ऑल्सो एक्ट डिफरेंटली? अन्य प्रकार से गतिविधि देखा कि गुड़ी गुड़िक? सी द टू पिक्चर्स ऑफ काइट एंड गेट। ये दीटा छवि काइट दीटा छवि देती गोटे आकाश उड़ूची देखुच आ गोटे तले पड़े। इट इज पॉसिबल टू राइट ए पोएम ऑन दीज टू स्टेजेस? एमती दीटा स्टेज रे गुड़ीर जो अवस्था ताकू नहीं कवि गीत लिखिं। काइट ऑन द ग्राउंड एंड काइट इन द स्काई। गुड़ीटी भूई पर संबर कथा, गुड़ीटी ऊपर उड़ुवार कथा। लेट अस रीड दिस पोएम एंड सी। बर्तमान से देखा कौन हो। While reading text कथा आसला। A kite on the ground is just paper and string, but up in the air it will dance and sing. ता कहवा उद्देश्य होची a kite on the ground is just paper and string. भूमि ऊपर a kite on the ground माने on the ground माने भूमि ऊपर a kite। गोटे गुड़ी जिते भूमि ऊपर थाए कौन ता अवस्था? इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग। केवल गोटे कागज आ सूता छड़ा किसी नुह। कारण तार कौन प्रकार करामती किसी न थाए जो भूमि तले माने भूमि ऊपर जो थाए तार कौन प्रकार करामती किसी न थाए, केवल गोटे कागज आ गोटे सूता कहले चले। बट अप इन द एयर इट विल डांस एंड सिंग। कवि भाषा कौन कला? बट अप इन द एयर। तुम मैंने जी गुड़ी उड़े तुम्हें अनुमान कर पवन जो गुड़ी को उड़े दि जाए से फड़फड़ की से उड़वा आरंभ करे। से जो कागज जो गुड़ी पवन जो दौथ आम ऊपर उड़ेबा आकाश रे से फड़फड़ होगी उड़े हली हलिका से उड़े। से कवि कौन कर लिखिं बट अप इन द एयर। जिते वायुमंडल वायु आम पवन उड़ेबा कौन हम? इट विल डांस एंड सिंग। यह कौन करे? यह नाचे एवं गाए। प्रकृत में नाचे गाए कि से कथा नुह, किंतु कवि गुड़ीर जो गतिविधि जो हार में गुड़ी फड़फड़ उड़े हल हल होता है सीटा कवि भाषा कवि कहते कौन ना गुड़ीटी नाचब आ गायब। सेकेंड स्टेप को देवा। A kite in the air will dance and caper. Will dance and caper.
A kite in the air, गुड़ीटी ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଉଡ଼େ କ'ଣ କରେ? will dance and caper, ନାଚେ ଆଉ ଡିଏ। କ୍ୟାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଡେଇଁବା ହେଲା। ଦେଖ ଅଧିକ ଜୋର ପବନ ଦେଲେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୁଏ ଗୁଡ଼ିଟା, ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପର, ନାଚେ ଆଉ ଡିଏ। ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଆଣ୍ଡ ପେପର। ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଫେରି ଆସେ, ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭୂମି ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବ, ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଆଣ୍ଡ ପେପର। ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ସୂତା ଆଉ କାଗଜ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗୀତଟିଏ କାଇଟ୍। ତାକୁ କହିଦେଲି, ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇଦେଲି, ତାକୁ ଅର୍ଥ କହିଦେଲି। ତାପରେ ତାର ଶବ୍ଦ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ତାକୁ ଟିପି ରଖିବ। କାଇଟ୍, କାଇଟ୍ ତ ଜାଣିଛ, କାଇଟ୍ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ି। ତାପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭୂମି। ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭୂମି। କାଇଟ୍ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ି ଜାଣିଛ, ପେପର ତ ଜାଣିଛ କାଗଜ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୂତା, ବଟ୍ ତ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ, ଅଫ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ପବନରେ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ନାଚିବା, ଏଣ୍ଡ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛ, ସିଙ୍ଗ ମାନେ ଗାଇବା। ଗଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଦକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଠି ଆସୁଛି କ୍ୟାପର। କ୍ୟାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେଇଁବା ହେଲା। ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍, ତଳକୁ ଆସିବାଟା, ଫେରି ଆସିବାଟା। ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୂତା, ପେପର ହେଉଛି କାଗଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? Teacher reads aloud the poem, pointing at each word. She or he reads, showing the poem to the students. Students listen and look at the teacher closing their books. ତାମାନେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ଶିଖିବ। ଟିଚର୍ ରିଡ୍ସ ଆଲାଉଡ୍ ଆଜ୍ ବିଫୋର୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଦେୟାର ଟେଷ୍ଟ। ସାର୍ ପାଟି କରି ପଢ଼ିବେ, ଛୁଆ ଶୁଣିବେ। Teacher reads aloud one line, students repeat after him or her in chorus. ସାର୍ ଯାହା ପଢ଼େ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପଢ଼ିବେ। Students read the poem silently, ତାର ମନ ସ୍ଥିର କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବେ। Students answer the following questions asked by the teacher. ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ, ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଠି ଆସିଲା ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, What is the poem about? ଗୀତଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଯେଉଁ ଗୀତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ? What is the poem about? କ'ଣ ହବ? What is the poem about ଯେତେବେଳେ କଲା, ତମର ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିବ କେଉଁଠି? ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଜଟା ବଡ଼ ଟି କରିବ, the poem ଇଜଟା ରଖିବ ମଝିରେ। The poem is about a kite ହେଲା। The poem is about a kite. The poem is about a kite ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, The poet speaks of two situations of a kite. What are they? The poet speaks of two situations of a kite. What are they? କବି ଗୁଡ଼ିର ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ?
गोटे दे देती काइट ऑन ग्राउंड एंड आ गोटे कौन हम काइट ऑन ग्राउंड एंड इन द स्काई काइट ऑन ग्राउंड काइट इन द ग्राउंड काइट ऑन ग्राउंड एंड इन द स्काई इन द स्काई और एआर भी तुम्हें कहीपर बुझिपार तार 3 नंबर प्रश्न को आसवा इन व्हिच सिचुएशन इज द काइट मोर एक्टिव इन द एयर और ऑन द ग्राउंड आराम पिले कहीपर इन व्हिच सिचुएशन इज द काइट मोर एक्टिव इन द एयर और ऑन द ग्राउंड पवन थिबा भितर तार गतिविधिटा बेसी ना स्थल भाग माने भूमि उपर गतिविधिटा बेसी हम ता गतिविधिटा बेसी हम पवन रे थिबा बेले ता गतिविधिटा बेसी हम बुझिपाइल तेणु आम कौन लिखा द काइट इज मोर एक्टिव इन द एयर है द काइट इज मोर एक्टिव इन द एयर उत्तर आसव द काइट इज मोर एक्टिव इन the kite is more active in the air तापर आसला 4 नंबर प्रश्न व्हाट डज इट डू व्हेन इट इज इन द एयर पवन चले कौन करे से व्हेन द काइट इज इन द एयर इट डांसेस सिंग एंड कैपर्स नाचे गाए दिए 3टा जिनस करे है 4 नंबर उत्तर देखिए व्हाट डज इट डू व्हेन इट इज इन द एयर पवन चले कौन कर व्हेन द काइट इज इन द एयर when the kite is in the when the kite is in the air it dances sings and capper CAPERS when the kite is in the air it dances sings and capers ହେଇଗଲା ତାପରେ how is it when on the ground ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଉପରେ activity मैंने गतिविधि कौन था how is it when on the ground how is it when on the ground भूमि पर दिन कौन हम when the kite is on the ground it just paper and string जान तुम when एटा आम करवा 5 नंबर when the kite is on the ground kite is on the ground it is just paper and string paper and string STRING when the kite
is on the ground, it is just paper and string. 5 number गला 6 number कति आसीबा where is the kite very happy, in the air or on the ground? तो जान कोडी से खुशी हो बेसी एयर रे खुशी हो the kite is very happy in the air. 6 number देखो the kite is very happy in the air. Full stop दे दो. The kite is very happy in the air. तापरे 7 नंबर देखिया how many stanzas are there in the poem? गीतटारे केतोटी पद अछि रे केतोटी अछि दुईटी स्टांजा अछि स्टांजा कहले पद होला there are 2 stanzas in the poem. How many stanzas are there in the poem कहला तुम उत्तर आसीबो there are 2 stanzas STANZAS. There are 2 stanzas in the poem. POEM poem. Hala. There are 2 stanzas in the poem. 8 number कति किजिबा What does the first stanza talk about? प्रथम स्टांजा रे को विषय कथा कहै छै प्रथम स्टांजा रे को विषय कथा कहै छै जानि पाछो प्रथम स्टांजा रे को कथा कहै छै the first stanza talks about how the kite is on the ground and up in the air. भूमि पर थिया बेला कंडीशन ता कोन वायुमंडल चलेला ता कंडीशन ता कोन एति से कहै छै What does the first stanza talk about? उत्तर आसीबो the first stanza talks about the first stanza talks about how the kite is on the ground, how the kite is on the ground, how the kite is on the ground and up in the air. And up in the air. The first stanza talks about how the kite is on the ground and up in the air. तापर देखिया what does the second stanza talk about? द्वितीय पदटा कोन कहूची What does the second stanza talk about? 9 number. 9 number ta देखिए. What does the second stanza talk about? The second stanza talks about how the kite is in the air and back on the ground. जेतले आकाश रे उडुची ता अवस्था कोन तळ पडी आसने ता अवस्थाटा कोन. The second stanza talks about the second second stanza stanza talks about
about how the kite is in the air. Kite is in the air and back on the ground. The second stanza talks about how the kite is in the air and back on the ground. Second stanza କ'ଣ କହିଲା ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ, ପବନରେ ତା ଅବସ୍ଥାଟି କିପରି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସେ ତଳକୁ ଭୂମି ଉପରକୁ ତା ଅବସ୍ଥାଟି କ'ଣ ଥାଏ, ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବର। What do the first two lines of the first stanza talk about kite on the ground or kite in the air? What do the first two lines of the first stanza talk about? Kite on the ground or kite in the air? First two lines of the first stanza. First two lines of the first stanza देखिदबा हमें। First stanza ଦେଇଛି first a kite on the ground is just paper and string। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେ କ'ଣ କହିଛି? What do the first two lines of the first stanza talk about? Kite on the ground or kite on the air? First two line ଟା ଆମକୁ kite on the ground ବିଷୟରେ ସେ ଜଣେଇଛି ହେଲା। First two lines ଟା ଆମକୁ kite on the ground ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛି, ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ। ତା ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 10 ନମ୍ବର ଦେଖ। The first two lines of the first stanza. The first two lines of the first stanza. The first two lines of the first stanza talk about kite on the ground. Kite on the kite on the ground. The first two lines of the first stanza talk about kite on the ground. तापरे 11 नंबर प्रश्न देखो। What do the first two lines on the second stanza talk about? Kite on the ground or kite on the air? देखिदबा। What do the first two lines on the second stanza talk about? Kite on the ground or kite on the air? First two lines of the second stanza. द्वितीय पदर फास्ट टू लाइन आम देखिए कौन कौन। द्वितीय पदर फास्ट टू लाइन हूँ ए काइट इन द एयर विल डांस एंड कैपर। तेणुक काइट इन द एयर विषय से कौन बुझिपार। व्हाट डू द फास्ट टू लाइन्स ऑन द सेकंड स्टैंजा टॉक अबाउट? काइट ऑन द ग्राउंड और काइट इन द एयर? कौन उत्तर हम? काइट इन द एयर। बुझिपार। द फास्ट टू लाइन्स 11 नंबर देखिए। द फास्ट two lines the first two lines of the second stanza
talks about what? Talk about kite in the air. Kite in the air. বুঝপাইল? ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ତା ଉପରକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇକି ଶେଷରେ ବାକି ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ରହୁଛି ଏତିକି କହି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଏତିକି ଆମେ ସାରିଦେଲେ ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେଟା ଆସିବ ତୁମର, ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 1ରେ ଆସିବ। ଆର ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେଟା ସେ କାଇଟ୍ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ଯାହା ହେଇପାରିବ। ପାର୍ଟ 2ରେ ସରିଲେ ସରିବ, ନହେଲେ ପାର୍ଟ 3ରେ ସରିଲେ ସରିବ। ତାକୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ଯାଇପାରିବ ଅଧଘଣ୍ଟାଠୁ କମ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରଖିବାକୁ ସୀମିତ କରାଯିବ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। SP ଏଜୁକେସନ୍ ସତୀଶ ସାମୁ କହୁଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲଟି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତମମାନଙ୍କ କତିକି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠଟି ଛାଡ଼ିବି ଆଗେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ହଉ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।